everyone. Thank you for being here today. My name is Apollonas Kapsalis. I'm Clean Sport Advisor from the Topic Agency of United Kingdom and nutritional therapist. Today, briefly, we're going to see about nutrition and how Olympic nutrition, actually, and Olympic athletes, they influenced our nutrition for over 3,000 years. When it comes to fitness and, of course, sports performance, we know that Greeks made an impact. They set the foundation of everything we're doing today. And not with a goal, actually, not because they wanted just to be fit, but because they had something higher in their mind. And this is nous υγιής and somati υγιή, to be health in body and mind, which synergistically works. Kako znate, drevni Grci, svi znamo za u zdravom tijelu zdrav duh. Sad ste izravno čuli i kako se to ispravno izgovara i od čega sve to dolazi. Apollonas kaže kako drevnim Grcima nije pojam bio imati zdravo i lijepo tijelo samo radi sebe. Oni su smatrali kako takvo tijelo jedino može imati zdrav odnosno zdrav duh. Tako da je za njih to bila dvije strane istog novčića. So for Greeks, as you can see, fitness wasn't a lifestyle, it was a duty to their society, to their city-state. So it means that they work for everybody, for children, for elder people, for their king, doesn't matter for who, it's for everybody. So we can see that even from Plato. Dakle, kako nam Platon također kaže, bilo je naime biti fit, što znači, to uzeli smo englesku riječ, biti zdrav, a u isto vrijeme imati lijepo oblikovano tijelo, to je bila njihova dužnost, to je njihova građanska dužnost. Drevni Grci su smatrali kako svaki stanovnik, bez obzira na godine, mora zadržati zdravlje i fitness kako bi služio i obitelji, i državi, i sebi kao osobi, jer je individualnost bila izražena. So, a strong human, is it that a myth or it was something real? This has actually 3 chapters, and how they make it. We can see no supplements, no doping, which means they didn't have any pharmaceutical, and of course no doctors, not something special that they can use, like today, intensive care, if you're going to break something, if you're going to get injured. How they managed to do everything? What was their success? How they managed not to be prisoners of those pharmaceutical industry today? This is the main key. Dakle, snažno tijelo i snažan čovjek, vidimo po samom kipu, dakle njihovi sportaši su bili ovako izgledali. Ovo je primjer zdravog i snažnog tijela, umjetnici su očigledno mogli vidjeti to tijelo i zato su uspjeli ovakve kipove napraviti. Diskobolos je jedan od natjecatelja olimpijskih igara, a u to vrijeme bez supplemenata, bez dodataka ishrani, bez dopinga i bez suvremene medicine, tih suvremenih prednosti medicine koja sportašima danas pomaže. Kako su onda oni to sve uspijevali? So, the conclusion is that everything comes down to nutrition. And of course, we have the body canon from the Greek art, from the history of art. Imamo taj jedan kanon tijela koji su, kroz povijest umjetnosti smo naučili o tom drevnom grčkom kanonu tijela, odnosno zakonu kako tijelo treba izgledati. Ovdje vidimo prikaz svakidašnjih ljudi, dakle nisu atlete, nisu sportaši, nego svakidašnji ljudi, i muškarci i žene su bili jako fit, opet koristim englesku riječ, u usporedbi sa današnjim ljudima. Nažalost, svi nemamo baš takva tijela, isključivo sportaši ih imaju. Ali sjetimo se zdravom tijelu, zdravog duhu. So we can see average people on the basis amphoras that they actually look really fit compared to today, because today we have prevalence of obesity, of diabetes, high blood pressure, everything. Suvremeni čovjek, živimo u razdoblju pandemije autoimunih bolesti, dijabetesa i pretilosti. Pretilost je problem suvremenog čovjeka. Ovdje vidimo ljude u svakidašnjem životu, konkretno radi se o obradi ribe, nakon lova, i vidimo da su čak i obični ljudi koji nisu atlete vrlo dobro i zdravo građani. And of course you can see the athletes, they don't have anything
no difference at all with the modern athletes that we can see in all sports. Vidimo da tijela sportaša nemaju nikakvu razliku od tijela sportaša danas, čak što više nekad su malo bolje razvijeni bez svih onih dopinga i suplemenata. So this is, I think, a big chapter. You can see goddess Demeter, which means, in ancient Greek, actually it was something that they are going to utilize maybe daily in their nutrition, but we want to come to today. And this is Dimitra. In Greek it means Dimitriakar, the cereals, or in Latin you can see that is Ceres, the name of the goddess. Dakle, božica Demetra, vidimo je tu prikaz, ali vidimo također i drevne sorte pšenice koje su se najčešće koristile u Grčkoj, ali i u ostalom svijetu koji je blizak. Samo ime jedno danas u suvremenom grčkom, ali u tom drevnom, znači žitarice. Dakle, danas su također žitarice baza, ili po nekakvim piramidama, međutim, to nisu one žitarice koje su oni imali u drevna vremena. There is an enormous difference, and this is why we have so much, as I said, obesity, autoimmune diseases, diabetes, and all the rest. And everything is locked in the genetic code of the wheat we are consuming today. Sve te autoimune bolesti i sve te bolesti s kojima se susreće suvremeni čovjek mogu povući jednu poveznicu s modernim tipovima pšenice i žitarica koji su genetski modificirani i koji nemaju nikakve veze, osobito DNK veze sa onim što su jeli drevni ljudi. You can see the two first actually they're wild, what they used to consume, and today we're utilizing after 1960s, of course, modified common wheat. Dakle, prvo vidimo ovu divlji emer, odnosno divlji pir, koji se kasnije modificira i postaje, uzgaja se domestiki, to bi bilo kao da je u svakidašnjoj uporabi i široko rasprostranjen, a onda imamo dalje durum pšenicu i common wheat, što bi bila ova suvremena pšenica, ona genetski je modificirana i nema nikakve veze sa izravnom pšenicom, nema veze s onim što su jeli drevni atlete. So this is for me an example, and you're going to understand immediately what we're talking about when we're talking about Greek nutrition and, for example, Egyptian nutrition. Što je zanimljivo, sad ćemo vidjeti što je bila ta drevna grčka ishrana, a malo ćemo se dotaknuti i Egipta. Ono što vidite ovdje su sorte pšenice koje su jeli drevni Grci, koje su još uvijek prisutne, a osobito ih imamo u Hercegovini. So, protein. Protein is the number one, the first. That is what we want to consume, and we need to base our nutrition on protein. We can see that even Olympic athletes, in the beginning they will consume a lot maybe bread with cheese, but eventually this changed with introduction of Pythagora, introducing one of his students, Dromius of Stymphalus, to eat a meat-based diet. Evo ja ću vam sad dati prijevod, tu možete pogledati taj prijevod. Naime, protein, kad kažete protein, ok, mi kažemo bjelančevina u Hrvatskom, međutim protein, svi znamo za taj izraz. To vam na grčkom znači primarni, protos. Dakle, to je prvi nutrijent koji su već drevni Grci zaključili kako treba biti u najvećem dijelu prisutan u ishrani. Kad bazirate nešto na proteinu, kao što se dogodilo na olimpijskim igrama kad su promijenili dijetu olimpijaca i stavili naglasak, a Pitagora je bio jedan od tih koji je promijenio ishranu, koji je bio i ujedno i trener i nutricionist, osobito u boksu, dogodilo se do razvoja, boljeg razvoja tijela i veće izdržljivosti. Dakle, ono što znamo od njih je da bismo svi trebali paziti koju vrstu i koliko proteina jedemo danas, a ne ugljikohidrata kao što smo ranije vidjeli.
So we can see that then became enormous production of seafood, fish, and of course meat. It was sometimes difficult to obtain meat because of their production, but we can see that they're starting introducing everything, especially to the athletes. Naravno, od uvijek je bilo teže doći do proteina. Teže uzgajati stoku, teže loviti ribu nego samo zasijati pšenicu. Ali, ili u današnje vrijeme uzeti nekakve šećerne pripravke. Međutim, stanovništvo je zaključilo, sami su zaključili kako žele izgledati kao sportaši, idemo se hraniti kao sportaši. Da bi se oni mogli hraniti kao sportaši, teže im je bilo doći i do ribe i do mesa u tom obilju koje su olimpijci mogli sebi priuštiti, tako da su oni koristili i leću, i taj drevni pir, i proso, i ječam, i grah. Međutim, važan detalj je da to nisu kompletni proteini, nisu potpuni proteini. Sad imamo jedan primjer. So here is the example that I want to show you to understand the difference when we are basing our nutrition or totally on carbohydrates. And okay, translate. Okay, so sad ćemo vidjeti primjer kad kao suvremeni čovjek baziramo, znači našu ishranu na ugljikohidratima. Ovdje imamo Egipćane za primjer. So you can see the first two are royalties. We're talking about a pharaoh, we're talking about another royalty, and after that a common writer. That you can see that they had a liquid bread, if you want nowadays beer, and of course a lot of bread. So when we're combining this mimicking of estrogens, which means we have a gynecomastia, you can see, and of course the same thing that's going to happen to all the population, because something that you can obtain really easy, and when you are not combining protein and heavily consuming carbohydrates, you're going to have excess amount of fat. Evo, primjer ovdje imamo znači i faraona i visokog staleža, princa kao i svakidašnjeg čovjeka, jednog pisara. Svi imaju taj sličan problem, višak ugljikohidrata i pojavu ginekomastije, mislim da se tako prevodi, odnosno na engleskom man boobs, nemojte da to sad prevodim, ali vidite već na slikama o čemu se radi, to je vrlo nezdravo zato što se radi o hormonalnoj promjeni koja dolazi uslijed pretjerane konzumacije fermentiranih žitarica kao što je pivo. Egipćani su doslovce živjeli od piva i kruha. I vidimo da su to ista situacija događa i kod faraona i kod svakidašnjih ljudi, kod pisara. Tako da, evo, on vam je pokazao to kao primjer, a odakle vuče taj. So Athenius wrote a book, it was during the Roman times, of course, about the Egyptians and their nutrition. And we can see here, it's written, os artophagi isin, which means they were bread eaters. Dakle, Athenius, koji je pisao, putovao po rimskom, grčki spisatelj, ali više se bavio gastronomijom, putovao po rimskom carstvu i pisao o tome što se pretežito jede u tom kraju, tako da gospodin Barbieri osobito njega voli citirati. Apollonas je pronašao ovu grčku riječ artofagi, što znači kruhojedci. Oni su, dakle, nazvali Egipćane kruhojedcima, jer su pretjerano jeli kruh, bazirali su svoju ishranu isključivo na kruhu. So, I want you to know this is not a caloric problem, but it's hormonal problem. And today nutrition is about hormones, it's not about calories, because you can consume 1000 calories from meat or from a donut, and you're going to have total different genomic expression for your DNA. Dakle, ovo problem hormonalni, ovo nema nikakve veze s kalorijama. Naime, kad jedete tu vrstu ugljikohidrata i tu vrstu biljaka, utječete na hormonalni balans u tijelu i apsolutno nije isto ako pojedete dobar komad mesa i jednu krafnu sa onako šećernim preljevom. Isti broj kalorija, međutim, apsolutno drugčije djeluje na vaše tijelo. Tako da kalorije ne mjerimo, nego mjerimo mikro i makronutrijente. And
great example, I would say, Milo of Croton, maybe the most known Olympic winner. He was from Croton of Italy, Magna Graecia. I think this is a myth and a hype together. Ancient Greeks love to exaggerate, to make things great, from art, history, everything, literally everything. And we can see here that we're saying that you will eat 10 kilos of emmer, 10 kilos of bread, and 10 pinch of wine. And 10 kilos of meat. Dakle, Milo iz Krotona, južna Italija, znamo da je to bila Magna Grecija, to je područje gdje su Grci napravili jednu od prvih svojih kolonija, zahvaljujući tome došli su i nama. Ali što je zanimljivo, taj čovjek je u poznim godinama, ovdje vidite prikaz, naravno ovo je kasnije za renesanse, Bože moj, ali vidite prikaz njega zato što je u spisima stoji da je čovjek u svojim starijim godinama pobjeđivao na olimpijskim igrama, imao jako izrazito snažno tijelo, međutim postoje mit o njemu kako je jeo 10 kila mesa, 10 kila kruha i 10 litara vina samo za pripreme za olimpijadu. Je li to mit ili Grci vole pretjerivati, ne znamo, međutim ono što imamo napisano u drevnim spisima i što imamo po kipovima koji su rađeni, izgleda da je zbilja tako bilo, jer svaki čovjek je morao vježbati i biti snažan, ostati u dobrom izdanju tjelesnom i mentalno, a to znamo, potvrdu tome imamo vježba bila obavezna u svih dobima, tako i u poznoj dobi. So everything leads us towards nutrition because, as we saw in the beginning, no supplements, no anabolic steroids, nothing. How they can be like that, especially in elderly age? Dakle, nemamo supplemente, nemamo dopingite, steroide, nemamo sve ono što koriste suvremeni sportaši danas, a čak i u starijoj dobi oni su bili izrazito dobro građeni, dobrog zdravlja i dobro, naravno ako su vodili računa o tome, ali to je, vidite, bio jedan standard u drevno vrijeme grčko. Osobito se smatralo da svako treba održavati takvo tijelo. What we can learn from ancient Olympians nowadays, this is the most important, I think, subject of today's nutrition, because we need to go back 3,000 years to learn from those people what actually we have again to reintroduce. This is amazing that they are 3,000 years back, but actually they are 3,000 years, I think, ahead of us. Dakle, što mi možemo danas naučiti, ne samo od atleta, nego i ljudi, drevnih ljudi iz tog razdoblja, je kako je moguće da prije 3000 godina oni su bili napredniji od nas, imali su i zdravija, i bolja, i jača, i i tijela, općenito znači u prosjeku, a kako je moguće da mi danas trebamo sve te i supplemente, i dodatke, ishrani, i druga pomagala kojima smo postigli to što vidimo i iz povijesti umjetnosti, iz kipova vidimo kako su izgledali ti drevni ljudi. Naime, možemo se inspirirati njima. Mm-hmm. So everything comes down to comfort zone. They were able to break their comfort zone. Today we are always on comfort zone. We don't want that. Sve dolazi iz jedne opuštene zone komfora, gdje mi tražimo uvijek sebi nešto, olakšanje, komfor i uvijek idemo tom linijom, ne kao Spartanci strogo, nego onako prema sebi smo previše opušteni i onda se događaju razne probleme. And we can see the separation of ancient Greek athlete nutrition with compared to today. This is everything almost industrial compared to ancient Greek nutrition. Kad usporedimo ishranu drevnog grčkog boksača kojeg vidimo ovdje i nekog suvremenog sličnog sporta, možda je atletika u pitanju, vidimo da se ovdje događa veliki utjecaj industrije i genetski modificirane hrane, kao i hrane koja nije autentična našem kraju. Dakle, vidimo rižu koja nije naša, jer riža danas na tržištu, Apollonas mi je rekao da to napomene, na našem tržištu riža ne postoji genetski nemodificirana, postoji isključivo u Japanu, tako da sva riža koju vi konzumirate je genetski modificirana. Isključivo u Japanu možete nabaviti, znači, drevnu rižu, a oni ne daju, zabranili su izvoz toga. Tako da kad pogledate što smo mi imali, a danas ćete probati te neke
zamjenske od raži i od emera i od helde, koji su, dakle, zamjene i drevne mediteranske izvori nutrijenata za sportaše. Because the key actually is in inflammation. All this food you can see for the modern athlete promotes inflammation. A lot of omega-6, not omega-3s. Actually, plant-based foods do not contain omega-3s. If you're gonna hear that nuts or something else contains omega-3, this is a lie. It contains ALA. This is a precursor to become omega-3. Dakle, problem je u upalnim procesima koji nastaju ne samo s tom modificiranom hranom i hranom koja je industrijskog porijekla, nego i kad dolaze do tih nekih pseudoznanstvenih izričaja, da recimo omegu-3 možete naći koja je protivupalna u orašastim plodovima, što nije točno, to je samo prekursor omega-3, da bi se omega-3 proizvela, naše tijelo treba životinjskog porijekla, masne kiseline kao što su riba, plava riba i određene vrste životinjskog porijekla hrane, životinja koja pasu prava. I will like to quote here I would say, fellow Athenian Pericles, that he says, what you have left behind is not what you engrave in stone monuments, but what is woven into the lives of others. Dakle, on će tu citirati svog sugrađanina Atenjanina Perikla, koji je rekao, što ostavite iza sebe nije ono što je ugravirano u kamenu ili u nekim spomenicima, nego ono što se ispreplete u životima ljudi koji vas naslijede. So it's really mandatory to understand that those people, even that he is responsible to build Acropolis, Parthenon, everything that you can see in these wonderful photos and top destination Greece. But, as you can see, he says, it doesn't matter. It's what is woven into the lives of others, how we can influence the others to change over the 1,000 years that they're gonna come to be better persons, to evolve, not to turn against each other. Iako je Periklo najzaslužniji za izgradnju Partenona i za izgradnju svih tih spomenika kad odete u Atenu, kad ih obilazite, on je ipak rekao da je puno važnija baština koju ostavljate ljudima i kad govorite o tim drevnim mudrostima i kad ih ponovno oživljavate. So, we definitely, for me, we need new renaissance. We need in sports, in health, in nutrition, in literally everything. Thank you. Potrebna nam je nova renesansa, a renesansa je razdoblje u povijesti umjetnosti kad se ponovo oživjela na neki način klasicizam ili klasična antika. Nama treba jedna nova renesansa u zdravlju, u sportu, u kulturi. Sa Hristovim